Agartala, 7 September. After signing a historic peace agreement in Delhi, former insurgent groups NLFT and ATTF held a press conference at Agartala's Manikya Court. The leaders expressed their admiration for the Modi government's development efforts, particularly in the upliftment of the Janjati community. They acknowledged that this government is genuinely working for the state's progress and stated they are no longer demanding a separate Tripliland but rather seeking overall development. Following the official peace agreement with the Central Home Ministry under Amit Shah's leadership, the groups expressed their desire to work with the present government for the betterment of the people of Tripura. প্রথমে মিডিয়া বন্ধুদেরকে আজকে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আমরা প্রেস মিট শুরু করতে যাচ্ছি। কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার এবং সশস্ত্র সংগ্রাম বন্ধুদেরকে নিয়ে আমরা গত 4 সেপ্টেম্বর দিল্লিতে একটা ত্রিপাক্ষিক একটা চুক্তি হয়েছে, শান্তি চুক্তি হয়েছে। সেটা সুষ্ঠুভাবে করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার এবং যারা সশস্ত্র সংগ্রামে আমাদের বন্ধু তাদেরকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার তরফ থেকে। আজকে এখানে এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছেন এনএলএফটি বিশ্বমোহন দেববর্মা, উনি বিশ্বমোহন দেববর্মা, এনএলএফটির জেনারেল সেক্রেটারি উপেন্দ্র রিয়াং, উনি তারপরে উনি এনএলএফটির হাস্তেপা গ্রুপ প্রসেনজিৎ দেববর্মা, উনি প্রসেনজিৎ দেববর্মা, ওইদিকে এনএলএফটি পরিমল গ্রুপ হানকরা পরিমল দেববর্মা, উনি এটিটিএফ এর প্রেসিডেন্ট অলেন্দ্র দেববর্মা জুয়েল এবং ওনার জেনারেল সেক্রেটারি আর উনি আছেন এনএলএফটির শেষ চিফ অফ আর্মি স্টাফ গৌতম জমাতিয়া সহ অন্যান্য যারা এখানে সংসার দেববর্মা তার সহ আরো নেতৃবৃন্দ এখানে সবাই আছেন। আমি আপনাদেরকে বলছি যে শান্তি চুক্তিটা কেন হচ্ছে ওনারা আপনাদেরকে বিস্তারিত জানাবেন। আমি বলবো আপনারা যতটুকু সংক্ষিপ্ত করা যায় ততটুকু ভালো হবে বলে আমি মনে করি। এখন আমি অনুরোধ করব এনএলএফটি জেনারেল সেক্রেটারি আমাদের সম্মানিত উপেন্দ্র রিয়াং মহাশয়কে একটু বলার জন্য। ডিসকাস করার জন্য আমরা যে দিল্লিতে একট হয়েছে একটগুলি সঠিকভাবে ইমপ্লিমেন্ট করার পরে আপনাদেরকে সব কিছু বলা হবে। আর কি যাচ্ছে প্রথমে আমি হিন্দিতে বলবো যেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে যেভাবে আমাদেরকে থেকে हम लोगों को इनवाइट किया गया शांति के लिए, त्रिपुरा डेवलपमेंट के लिए और शांति वातावरण रखने के लिए, तो उसी को हम लोग कुछ विचार करके सभी मिलके आगे बढ़ने के लिए हम लोग ये डिसीजन लिया गया है। तो उसमें यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। सबसे हम लोग को जो कम्युनिकेट करके सभी को इतना समय में एक मिश्रा जी नोटिस एडवाइज़र हम लोगों को बुलाया है। 2-3 बार बातचीत हुआ है, अगरतला में भी हुआ है, दिल्ली में भी हुआ है। तो लास्ट फैसला 4 तारीख में एकॉर्ड हम लोग हुआ है। तो हम लोग कुछ ना कुछ देखेंगे अभी आगे क्या होता है। एकॉर्ड तो हुआ है, उस एकॉर्ड हम लोग जरूर तो उसी का हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। प्रसन्नजीत देवबर्मा, एनएलएफटी उई। टू क्वेश्चंस एनएलएफटी एग्रीमेंट है ना जोंनि दाबि दावा जदा जिनि माथानो जों बिबिदा दा अबनि बागै जतन जरा समय जोङो जरा मारिनाय जिनि तो बेसेबां माने किछुनो काम दङ ओ काम गागाय जिनि तो जों दावबो याकी साचु याक बोले जों तो एग्रीमेंट दिखाइ फैगौ जे दिनो याकी तो आदिनो जिनि दाम दाबि दं जों सम्पूर्ण वाइ साइरि जागानो अबनसा गाय जिनि जों दाबि दिगाबो जिनि व्यक्तिगत सिमिया जतनि बागै जत दफानि बागै जों फांग्रानि बागै जों गा आबनो दांगानि बागै जरो जतन सहयोगिता थायो जोंनो आबनो बागै बकमा खायो नाइते तो ताम साजिनानै
अनेक कम साइकेल का कुछ काम उनका जरा समय ना But अरे इंसान this is borrow not me go all the airport one of you abu kunulia mungsa malia person asin sabya second lo press meet like ba tam chana ya ni That will be clear after some days. I told no because in South Korea we have some left some work, some was yeah we have left some work. That's why we are not disclosing all the things. Boro, how they can say, how they can comment that I don't understand. So kuno mandia tamdia kichu khaya about India. We want peace and harmony. Our common goal is peace and harmony. Hey, social justice, human value, overall chini common goal, chini kabang plan to my. It was a joto no khobja go. Kabu je comment khai kana bir byakti hote bebar mo khai tonte nita khane mani khai no sir bo ব্যক্তিগত একটি chana abono chini how to abono nuka. Yes, everybody has right. Bini or side to ka. Ngenoro tabu chinhan to clear ngamle. Ngenoro koidin hoyto na sindi. Ore chambose tamne ngi abo. সময়ের আমি আপনাকে বলি এখানে দুইটা পার্ট আছে প্রথমটা হইছে রিহেবিলিটেশন কনফারেন্স because we have just returned from Delhi and in Delhi we have had a tripartite agreement government of India Tripura state government and our side NLFT and ATTF so we started this dialogue way back in 2023 January 2023 and now it's about more than 1.5 years and we have had 7 rounds of dialogue with the government of India 2 in Guwahati 5 in Delhi including this one and on 4th September we have signed this agreement which we call a historic one because we hope this will address the issues that is there in Tripura. And while doing this, we have had a discussion regarding political land issues, land rights, then other development projects. And altogether, for the time being, the government has sanctioned rupees 2,050 crore. And but this is not the end, in fact the beginning, because there are other issues which will be referred to the joint working group and the other demands, political, socio-economic, historical rights, land rights, financial empowerment, development projects will subsequently come. So you cannot call it just 250 crores and there are some social medias which are speculating that we have sold the rights of the Prasas by 250 crores. That is not true. Since they have their freedom of expression, we cannot say, but do not trust all those speculations. It's just the beginning. And we hope this will address some of the burning issues of the Prasas. Thank you. এখন আপনার Subscribe our channel by hitting the bottom right logo.